हाँ जी संगत जी, आप हुक्मनामा पढ़िए। सोठ महला पंजवा। गुरपुरै चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गाओ सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पाओ। जी के संग सहाई रहाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जना रे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे पितपाला। सजी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइए। बौर न जोनी पाइए, जिस देव पुरख विदाता। हर रस्तिन ही जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक सरनी पाया, जिस देव पुरख विदाता। हर रस्तिन ही जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक सरनी पाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी संगत जी, वी हैव until last week done vichar on the Ashtapadis of Guru Amar Das ji. We have done vichar until Shabd number 14, and today we will be starting with the Shabd Majmal Dijasar Gusachi 6 to 9. But before we come to that, we shall read the Shabds we discussed last week, starting from Shabd number 11. We did 4 Shabds last week. We started with Majmal Tija, Aap Vanjaye Ta Sab Kich Paye. What page is that? 33. 93. At page 93, Aap Vanjaye Ta Sab Kich Paye. Let's read those 4 shabds first, and then we will do the vichar. माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किछ पाए। गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जे सच संगरे। सच वपार करावनिया, हो वारी जियो वारी। हर गुण अंदिन गावनिया, हो तेरा तू ठाकुर मेरा। शब्द वड्याई देवनिया रहा, वेला वक्त सब सुहाया। मन पाया, सच्चे सेविए सच वड्याई। गुर कृपा ते सच पावनिया, पाओ भोजन सतगुर टुठै पाए। अनरस चुके हरस मन वसाए। सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुर ते पावनिया। सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिरो किथों पाइन मोख द्वारा। मर मर जम्मे फिर आवे, जमदर चोटा खावनिया। शब्द साध जाने ता आप पछाणे, निर्मल बाणी शब्द वखाणे। सच्चे सेव सदा सुख पाए, नवनित नाम मन वसावनिया। सो थान सुहाया जो हर मन पाया, सत्संगत बै हर गुण गाया। अंदिन हर सलाए साचा, निर्मल नाद वजावनिया। मन में खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावन दुख लागे भारा। परमे पूले फिर दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावनिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा। नानक नाम मिले वड्याई, दुख सुख समकर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी। बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर मन पाया। बिन सतगुर कोई न पावनिया, हो वारी ज्यों वारी। हर सेती चित लावनिया, हर सच्चा गुर भगती पाइयै। सहजे मन वसावनिया रहा, सतगुर सेव ता सब किछ पाए। जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए। सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे भाग मिलावनिया। ए मन मैला इक न त्याए, अंतर मन लागी बौधु जय पाए। तर तीर्थ संतर पवै अहंकारी, और वधेरे हम मैं मल्लावनिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर्ष्यो चितलाए। हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावनिया। बाज गुरु है अंत गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे, फिर बिस्टा माए पचावनिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हमें ममता सब देख होवे। अंदिन हर जो सच्चा सेवी, पूरे भाग गुर पावनिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुर ते नाम निध पाए। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावनिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सब्जी हर अंतर पछानो। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुर ते पावनिया। माज महला तीजा, ऐथे साचे सो आगे साचे। मन सच्चा सच्चे शब्द राचे। सच्चा सेवे सच कमावे, सचो सच कमावनिया।
हो वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावण्या सच्चे सेवे सच समावे सच्चे के गुण गावण्या रहा पंडित पढ़े साध न पावे तुझे पाए माया मन परमावे माया मोह सब सुध गवाई कर अवगन पछोतावण्यम सतगुर मिले ता तत् पाए हर का नाम मन बसाए शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावण्यम किलवी काटे क्रोध निवारे गुर के शब्द रखे और तारे सच ते सदा बैरागी हमें मार मिलावण्या अंतर रतन मिले मिलाया त्रिविध मनसा त्रिविध माया पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ने पावण्या आपे रंगे रंग चढ़ाए जो जन राते गुर शब्द रंगाए हर रंग चढ़े अत अपारा हर रस गुन गावण्या गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई गुरमुख कार सच कमावे सचे सच समावण्या गुरमुख थापे थाप थापे गुरमुख जात पद प्रव्यापे गुरु नाम जाए नामे नाम समावण्या माज महला तीजा उत्पत पलो सबदे होवै सबदे ही फिर उपत होवै गुरमुख वर्तै सब आपे सच्चा गुरमुख पाए समावण्या हो वारी जियो वारी गुरपुरा मन वसावण्या गुर ते शांत भगत करे दिन राति गुण कै गुणी समावण्या रहा गुरमुख धरती गुरमुख पानी गुरमुख पवन पैसंत खेले भी डाणी तो निगुरा जो मरमर जमै निगुरे आवण जावण्या तिन करता ही खेल रचाया कां श्री रह भी सब किछ पाया शब्द भेद कोई महल पाए महले महल बुलावण्या सच्चा शाह सच्चे वंजारे सच वण जे गुर हेत अपारे सच बिहाजे सच कमावे सचो सच कमावण्या बिन राशि को मत क्यों पाए मनु फूले लोक सबाए बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावण्या एक सच वण जे गुर शब्द प्यारे आप तरे सगले कोल तारे आय से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावण्या अंतर्वस्त मूड बाहर पर जिथे वत होवे तिथ कोई न पावे मनमुख परम पुलावण्या आपे देवे शब्द बुलाए मैली मैल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावण्या आपे देवे शब्द बुलाए मैली मैल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावण्या We have another 5 minutes before we start our Vyakhya because we start at 7:30 sharp. Now, I've been emphasizing the last few weeks that we should all attempt, because almost every anga of Guru Granth Sahib Ji keeps on telling us कि वाहिगुरु ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. So we must not underestimate ourselves. We all have God inside us. We all have taken the Sharan of a Pura Satguru. So it is not out of place. It is not wrong to ask Guruji sanu aapde darshan baksho. It is not wrong to ask Vaheguru manu aapde darshan baksh. Don't think you are over asking. A lot of people think, oh, main to tutta ja main kive no, it's not like that. Don't underestimate yourself, because darshan come with his grace. Kinu only grace deni depends on your conduct, how clean you are, and how much of bani how much of love you have for bani. ਉਹ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗਣ ਮੰਗੇ ਭਾਵਨੀਆਂ ਸੁਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਨਾ, that only he knows how he evaluates you, how he wants to give you. But you must ask, je darshan mange nahi, why should he give, why should he reveal himself? And his darshan is internal. Once you give you his darshan, you won't be able to speak about it. You'll be so overwrought by the experience, he takes away your power to talk about it. Jine kine paya saad sakti you, and darshan becomes easier to obtain in Saad Sangat, because Saad Sangat you charge each other. You get a quantum leap in your spirituality. Individually you can only achieve so much, because with Sangat har prabh vasai jiyo, and ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, we find our spirituality goes that much higher. We are all helping each other to rise higher, and because we all have a common objective, common purpose and common Sadguru, we find the spirituality goes higher.
एंड जिन किने पाया तिने छपाया, जे वो कोई पा लवे ना वो छपा लेंदा, ही डजंट टॉक अबाउट इट, वो फड़ा नहीं मारदा मैनू रब दस गया, नो, ही विल जस्ट टेक अवे फ्रॉम यू। हाँ, बट ऑफ कोर्स जिन्हें पा लिया ना, इट बिकम सो अपैरेंट कि उन्हें पा लिया, बिकॉज रतन छुपाया छुपे नाही जे को रखे छुपाए। बिकॉज अंदरों जो रब की जोत प्रगट हो जाए ना, वो अंदरों बाहरों डोल डोल के पैंदी आ, यू विल बी एबल के रब का बंदा वा, इवन दो ही मे नॉट टॉक अबाउट इट। सो इट इज़ समथिंग वी शुड ऑल ट्राई कि वाहिगुरू मैनू आपदे दर्शन बख्श, मैनू आपदे दर्शना जोगा बना दे, मैनू आपदे दर्शन बख्श, तू मेरे अंदर ही वसदा। तो एंड स्लोली वंस यू ऑलरेडी expressed your intention that you wish to see the Lord, He will then steer you towards that. Your life will start steering towards that. Of course, we have to go through the whole process of doing bhakti, but remember, ये bhakti साडे कोलों आप नहीं होनी, उन्हें आप करानी है साडे कोलों। And I just want to share one last shabd in Anand Sahib, which we read very often every day. शब्द नंबर 38, पौड़ी नंबर 38। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। हर जियो ना, गॉड ने ना, गुफा इज अ केव, इन दिस बॉडी केव ही हैज हिडन हिमसेल्फ, एंड वाजा पवन बजाया। आवर लंग्स हवादा वाजा वा। इट इज बिकॉज सो लॉन्ग एज द लंग्स कीप ऑन पंपिंग एयर इनसाइड वी एबल टू टॉक, वाजे विचों आवाज़ निकलती है, वाजा पवन बजाया, एंड वजाया वाजा। And so long as Havada Vaja Vajriyana, so long as your breath inside you and the body is alive, the cave is kept alive. 9 द्वारे प्रगट किए, 9 doors are manifest. You can see the eyes, the nose, these are all 9 apertures in the body. 10वां गुप्त रखाया. The 10th door is kept hidden. गुरुद्वारे लाए पावनी. I mentioned पावनी, प्यार, लगन. Gurdwara doesn't mean Gurdwara. Guru te dar te, at the Guru's door, at the Guru's avastha, where the Guru himself resides. Now the Guru is Shabd. The Shabd resides with God himself. Shabd resides with Sadguru. So Gurdwara Laya Pavani, Ikna in Gurbani is a misnomer. It means Kanyanu. Not Ikna. गुरुद्वारे लाए पवनी इकना कन्यानु 10वां द्वार दिखाया. So it's at the Guru's door, because you cannot access God directly. You have to go to the Guru, merge into the Sadguru, and at the Guru's door he will, because the Guru is merged into God, you will then merge into God. Gurudware laye pavani ikna 10वां द्वार दिखाया. And when do you see at the 10वां द्वार? The anek roop. You find countless forms there, because God is there. Whatever is created, you can see there. Now, nor neither. All the treasures, whatever you want in the world, in the universe, this is the ant ranjai paya. Ke naan khar pyare jiyo, gufa andar rakhe, vaja paun vajaya. So it's within ourselves. The journey is always inwards. And very often we do not take the trouble to do Simran. Simran is a must. Simran is a must. You find, especially if you can find young children who will still listen to you 6-7 years now, उन्हें बैठा के कहना ना बेटा तू बैठ के चुप करके अब अखा मीट के ना 10 मिनट वाहिगुरू कर. You'll change his whole life for him. He'll become so much calmer, so much at peace with himself. Just do that for 2-3 weeks, you will find he will change his life for him. Because God resides inside us. We, as you grow older, we find we've got so many of karmic baggages, we've got so many contracts to fulfill, we've got so many desires, wishes and all that. It becomes more difficult to go inwards because we are full of karmic baggages. But it can be done to the Shabd. Right? That's okay. I think I wanted to share that. Let's read the next Shabd and we'll go into the Vyakhya. Maj Mahla Tija Sadguru Sachi Sikh Sunai Har Chetu Ant Hoy Sakhai हर अगम गोचर अनाथ अजोनी सदगुरु के पाए पावनिया हो वारी जियो वारी आप निवारण्या आप गवाए ताहर पाए हस्यो सहज समावनिया रहा पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सदगुरु से सदा सुख पाया बिन भागा गुरु पाए नाही सबदे मेल मिलावनिया गुरमुख अलिप्त रहे संसारे
गुर कै तकिए नाम आधारे। गुरमुख जोर करे क्या किसनो, आपे खप दुख पावनिया। मनमुख अंधे सुध न काई, आत्मकाती है जगत कसाई। निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुँचावनिया। ए जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली। जेहि वास न पाए तेहि वर्तै, वासु वास जनावने। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विषय अगम पारा। दुखिए नित फिरे बिलड़ांदे, बिरगुण शांत न पावने। जिनकी ते सोई बिद जाने, आप क्रेता हुक्म पछाने। जेहा अंदर पाए तेहा वर्तै, आपे बाहर पावने। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए ले सो निर्मल होई। नानक नाम सैकट अंतर, जिस देवै सो भावनिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए ले सो निर्मल होई। नानक नाम सैकट अंतर, जिस देवै सो पावनिया। आज Now this whole shabd is designed as advice from the Sadguru to all of us, to all Sikhs. Sadguru sachi sikh sunai. Sadguru ने एक सच्ची सिक्ख्या ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, सच्ची सिक्ख्या सुनाई. Teaching which will always hold true. And he starts by telling us, हर चेतो अंत होए सिखाई. ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ. ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ. ਸਿਖਾਈ ਮੀਨਸ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰ ਚੇਤੋ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ. ਨਾਓ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਅੰਤ? ਹਾਂਜੀ, well, okay, that is one anta. Any other anta? ਹਾਂਜੀ? Doesn't sound very fair, isn't it? Only when you're going to die, only wants to help you. Ant is when? ਹਾਂਜੀ? At the end of your prayer. Actually, ant is used that karma da ant ho jave. We all have karma. Karma da lekha. There comes a time when he says, okay, मैं तेरा लेखा निबेड़ देना. Then तेरा अंत कर्मा दा हो गया. And you find once your karma is no more there, your karma da lekha part there is no more there, you become jivan mukta. So even here, while you are alive, तेरा कर्मा दा अंत हो सकता. Then you are already mukta. You carry on living, but you're totally immersed in God. Of course, he can also help you at the very last moment when you are giving up your life. Instead of going to the Jamma, he can make you unite with him. So anta is not only always at that. अंत जो कर्मा का लेखा का अंत होवे ना, उदों भी अंत होता. हर चेतो अंत होए सखाई. हर अगम गोचर अनाथ अजोनी, सदगुरु के पाए पावनियम. Now Hari, na, this God who the Sadguru tells us to unite with, he is Har. Har means har samay. He is every moment, he is available. Harya parya kar dinda. The word har also means tere jede paap har sakda, the extractor of all your evil. The word har. Agam. The word agam starts from the word gam. Gam means to be able to reach. Agam means he is inaccessible by any physical means, by any devices, by any methods. Agochar. The word gochar means to be able to comprehend, to be able to think, to be able to logic out something. God is agochar. He is beyond our comprehension. Anath. God is. Now normally the word anath refers to us. Asi anathma. We have got no master and we have got no sahara. But God is referred to as anath here. Eda koi nath hai nahi. God da koi master hai nahi. So he is masterless. He is special by himself. Ajoni. Juna vich nahi penda. And all these wondrous qualities of God, Sadguru ke pae. So long as you have love for the Sadguru, pae pavanya. You must have love for the Sadguru. Sadguru kiya? Shabd. If you have love for the Shabd, for the wisdom, for the teaching of the Shabds, and you love following what the Shabd tells you, फिर उन्हें पा सकते इस महान वाहिगुरू ਨੂੰ. हो वारी जियो वारी आप नहीं वारनिया. मैं सदके जाना ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਆਪ ਗਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ,
ता हर पाए. So you have to get rid of your home first before you are able to unite with him. Harsyo sahaj samavnya. And so they rid themselves of the ego and they merge into the Lord spontaneously, intuitively, sahaje sahaje, subhavaki, in the natural course of events. Raha. Purv likhya so karma kamaya. Now Purv likhya, translation says according to the preordained destiny, which is not so correct. Preordained destiny makes it very fatalistic. When you say Purv likhya, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ. We are actually driven by our past actions. Whatever we did earlier, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ. So that ਫਲ will drive you to the next. So what Guruji is saying, ਅੱਗੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ. ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ. In others, we are driven by our past actions. Sadguru said, Sada Sukha Paya. But whatever is written for you, so long as you are doing the Sadguru save, you will always find happiness. And as you keep on doing the Sadguru Seva, there comes a time when you will be able to merge into the Sadguru. Bin Paga Gur Paye Nahi. Paga Bina Paga Banane Pendaya. We have to create our good fortune, and without this good fortune, Gur Paiye Nahi. Guru nu nahi mele sakade apa. Now when you say Paiye here, is not finding the Guru, you cannot merge into the Guru. And how is this merger? Is done to the Shabd. Shabd hai mel milavne. Pehlo mel hunda, fir milavat hundi hai. Fir ek ode vich milap rach mech jayeta wo. First you meet, then you merge into him. Gurmukh alipt rahe sansare. Now also another quality of God is you mustn't be so involved in the world or in worldliness that you are unable to detach yourself and merge into God. So ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਲਿਪਤ. The word alipt means to become detached. ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਸੰਸਾਰੇ. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ. How does he become detached from the world? ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਏ ਨਾਮ ਮਦਾਰੇ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ. For him the Shabd is his support, the Guru is his support, not the world, not worldliness, not all his contacts. For him the Shabd is his support. No WhatsApp. Yeah, not at all. ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਏ ਨਾਮ ਮਦਾਰੇ. ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਰ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤਿਸਨੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? Who can ever try to oppress or cause distress to the ਗੁਰਮੁਖ? ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤਿਸਨੋ, ਆਪੇ ਖੱਪ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, if anyone tries to cause distress to him, you find ਆਪੇ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, that's why when we reach Guru ki sharan, sagal pehla ke pehla the dukh binse dukh paya, abnasi जीवन को दाता सिमत सब मल्क होई, गुण निदान भक्तन को बर्तन बिल्ला पावे कोई. All the shabds which talk about Gur ka shabd rakhware, chauki chaugird hamare. We talk about tati vav na lagi, par brahm sharanai. Guru di sharan, par brahm di sharan the same. चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुरु पूरा पेटे जिन मंत्र बनाए राम नाम औखद. All of this talk about protection. The world is a very tough place to live in. There are all kinds of oppressive people, oppressive circumstances. As long as you have the Guru Sharan and you focus the Shabd, you will sail through it. ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਇ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, who think they are very clever with their minds, cleverness, they can solve their problem. Guru Ji says ऐसे बंदे अंधे आ, spiritually blind. सुध ना काई. They have no soji, they have no understanding, no realization. आत्मघाती है जगत कसाई. वाह. ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਤਮਘਾਤੀ. ਆਤਮਘਾਤੀ means actually to commit suicide. ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ.
ਐਂਡ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, very merciless. They are like butchers in the world. That is one interpretation of this line. Another interpretation, because Bani is Agad Bodh. So long as the interpretation of Bani, there is a line at page 646 which says, Eka Bani, Eko Gur, Eko Shabd Vichar. So there is one Bani which comes from one source, there's only one Sadguru, and Eko Shabd Vichar. Whatever Shabd Vichar you do must relate to Ek. So sometimes you find you can have 2-3 interpretations, but they all relate to Ek. Perfectly okay. Because Bani is Agad both. It can have different shades of meaning. A different meaning of this would be, Atam Kati hai Jagat Kasai. Now, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਕੱਸ ਕੇ, who holds on tight to the world, ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਆ. Anyone who holds on so tightly to worldliness is actually committing suicide, which is also true. So Bani, the same line can have 2 different meanings, but it relates to the same source. So the first meaning would be ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਸੋਧਨ ਕਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। Another interpretation would be, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Both interpretations are correct. There could be more interpretations, because Bani is Agad both. As a different level, you will find different interpretations. So long as you relate to one God. ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ, ਬਿਨ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, and as they keep on doing ਨਿੰਦਿਆ, Bani keeps on telling us, ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ. When you slander someone, you are actually identifying with somebody's bad qualities. And Bani says, jaisa seve taisa hove. So if you keep on identifying ke choro, keep on saying something like that about him, slandering him, you are identifying with that quality, and that quality will become part of you. So can you, that's why in Japji we are told, isn't it, ke असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाए जो, असंख गलड़ तहकमा, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े कूड़े फरा, असंख निंदक सिर करे पार, नानक निज कहे विचार. So निंदा कर कर बहु भार उठावे, they carry other people's weight. चोरी ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚੋਰ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਬਚਾਉਣੇ. Look at that, Guruji said, bin majuri, you're not even being paid for this, but tu ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਐਵੇਂ. Bin majuri, they carry the load of others for nothing. ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ. So ਨਿੰਦਿਆ is a terrible thing, and so often we do ਨਿੰਦਿਆ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, actually ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ. Really, actually it's a shame. You know, the team A, team B, and anonymous letters to the registrar of societies and this and that. Some of the letters are so unpleasant. They go to the root of someone's morality and things like that. Oh, Nindyava, there will be terrible consequences for that. Seva karni Guru kardi. गुरु की सेवा करनी है, बंदे की नहीं सेवा करनी. नॉट टीम ए टीम बी की सेवा करनी, पर गुरु की सेवा करनी है. एंड यू फाइंड, इफ यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मैं गुरु की सेवा करनी है, then it doesn't make a difference to you whether you are team A or team B. गुरु की सेवा करनी है, and you are answerable then to the Guru, and you also get rewarded by the Guru. हाँ जी, हाँ जी. You see, again, that's another thing. When yeah, it's a good question, because we find a lot of it in the public in the public sphere. We find a lot of information being given to us, and we base our opinions based on what is in the papers, what is in the WhatsApp, what's in the news, in the cyberspace. Most of the time, when
a discussion is done based on that things, it is not based it is not on the premise that, oh, that person is so terrible, I am not like that. Nindya is where you are saying, oh, banda ehoja par main nahi ehoja. It's implied in your slander. When you're talking about public figures like that, it's not like that at all, because they're in the public space. There has to be some discussion as to their conduct. So that's not Nindya. That is Veechar, without trying to say I am whiter than him. No. But only he is supposed to conduct himself in the public sphere according to certain rules. What you're saying, he is not conducting himself according to those set rules, according to the set laws of society. So that's not really Nindya. It is Nindya when you try to judge others and try to say that I am whiter than that person and that person is black. That's Nindya. E Jagwadi, Mera Sab, Mera Pramali. Now Guruji tells us, E Jagwadi. Wadi is a garden, bagicha. Malik di rachana hai ek bagicha va. And Mera Pramali. The world is actually the Lord's garden, and He Himself is the cosmic gardener. He has planted all of us here. Sada samale ko nahi khali. So Guruji, this shabd is in the form of advice by the Guru. He's telling us this world is like a garden. Mera Pramali, and Saryanu, whatever he has planted in his garden, Sada samale ko nahi khali. No one is khali of his nazar. No one is without his glance of grace. No one is exempt from his care, okay? Jehi vasna paye tehi varta vasu vas janavne. So in this wadi, in this bagicha, in this garden, jehi vasna paye. Vasna, nowadays Punjabi we call it bashna, khushbu. Because Guruji is using the imagery of a garden. So jehdi apa sare phol vaade, boote, we all plants. Jehi vasna paye. Jehi ji sanu khushbu paye na, tehi varta vasu vas janavne. Te jehi ji andar khushbu hove na, ohi pragat hundi hai. So all of us have some element of fragrance in us. Manmukh, so all of us have some gun inside us. Sade andar sara kuch ta kuch gun हैगा. Manmukh rogi hai sansara. ये संसार दे विच ना मनमुख रोगी आ. They are diseased, they are afflicted. And what is the biggest disease? Sukhdata visrya agama para. Jehड़ा सुखां दा दाता ना, वो विसर गया उन्हां कोलों. जड़ा अगम अपार, जड़ा बेअंत प्रभु, अनफैथमेबल प्रभु. ते जेड़े मनमुख हुंदे ना, दुखी नित फिरे बिल लांदे. मनमुख दुख विच रोज फिरदे आ, बिन गुर शांत ना पावने. ते गुरु बिना उन्होंने कोई शांति नहीं मिलती. जिन कीते सोई बिद जाने. जिन्हें कीते ना, जिन्हें मालिक ने सानू पैदा किया वा, जिन्हें सानू बनाया, सोई बिद जाने. वही साडी हालत, साडी किहो जी तकलीफ वा, साडा दुख सुख वही जानदा. ही रियली नोज आवर कंडीशन. जिन कीते सोई बिद जाने, आप करे तो हुक्म पछाणे. एंड जिन्होंने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Once you recognize his hukum, his cosmic law, your duties upon you, you find you can merge into him. हुक्म पछाणे तो एक हो जाने बंदा कहिए सोई. आप करे तो हुक्म पछाणे. जिहा अंदर पाए तेहा वरतै आपे बाहर पावने. जिहा अंदर पाए, whatever he has placed within us, तेहा वरतै. जे जिहड़ी सुभाऽ साडे अंदर पाए ना, फिर बाहर निकलदा. आपे बाहर पावने, फिर बाहर वरतदा. जिहा अंदर पाए तेहा वरतै आपे बाहर पावने. No, but we also must read shabds in the totality of Gurbani. Why does he put a particular condition inside you? Because of your own conduct. जे तू प्यार दे नाल वरतेगा, जे तू चंगी भावना नाल वरतेगा ना, वो होर अंदर प्यार पा दिंदा.
ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਿਰਵੈਰ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਲਾਈਕ ਯੂ, he does things because of your own ਭਾਵਨੀ। ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਤਿਹਾ ਵਰਤੈ, ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਬਾਤ ਜੋ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। So Guruji has given us general advice to all of us to be Gurmukhs, not to be Manmukhs, and to always remember the Lord, and remember that deep inside us, our pavani is very important. What is the frame of mind with which you are doing your normal things? Let's go into the next shabd. Majh Mahal Tija, Amrit Naam Man Vasaye, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਰਾਵ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਵੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅਵਰਾ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗ ਰਤਾ ਲਿਵਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਜਿਤਾਏ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਅਜਬ ਕਮ ਕਰੇ ਹਰ, ਇਹ ਮਨ ਭੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਵਣਿਆ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾਏ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਐ, ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਿਆ। ਕਿਉ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕਿਉ ਸਲਾਹੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਲੈ ਜਾਵਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਭੁਖ ਲੈ ਜਾਵਣਿਆ। Amazing, huh? Guru Amardas Ji especially, when you read his Bani, once he takes a particular shabd, the number of times he repeats that word. In this shabd, the word Amrit has been repeated so many times. When we write in Sri Raag, there's a shabd in Sahaj. I think the word Sahaj he used something about 20 times in one shabd. There's another shabd where he uses Sach. Almost every 2-3 words the word Sach is used. He emphasizes it so much. So apart from being prophets, saints of the highest order, they were fantastic poets, unmatchable poets. In fact, Guru Nanak Dev Ji, in 2 of his shabds, he calls himself a shair. Nanak shair ev kaya. He calls him a poet. He's of course a poet of God. So Guruji in this shabd tells us, when Naam dwells in the mind, it erodes away all ego and removes all karmic pain. ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, it will erode away your ego and remove all your karmic pain. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। Amrit is referred to as ambrosia, something which makes you eternal. Naam. We are not eternal, but when you have Naam inside us, our Jeev becomes eternal. Amrit Naam man vasaye. And it doesn't have to go into Janam Maran da gate or ਫਿਰ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਨਾਟ ਸਿਰਫ ਜਪਣਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ, ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਈਗੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ, ਕਨਸੀਟ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੇਸਸ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਨੇ। ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਦ ਵਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਐੜਾ ਟਿੱਪੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੋ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ? ਐੜਾ ਟਿੱਪੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਰਾਰਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਈਦਾ। ਦ ਔਂਕੜ ਮੇਕਸ ਅ ਲੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਨੇ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ amazed, I am awestruck with those who lodge Amrit Bani in their minds. Amrit Bani ਮਨ ਵਸਾਏ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਵੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਵੈਣੀ। ਵੈਣੀ ਮੀਨਸ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਵੈਣੀ ਮੀਨਸ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ। One who keeps on reciting the eternal ambrosial Bani, what is the effect upon him? Amrit vekhai parkhai sada neni. He then sees everything with the eyes of Amrit and he absorbs whatever he sees, parkhada. He evaluates also with his eyes whatever he sees only through Bani. So what Guruji is saying is, as you keep on repeating Naam, your whole perception changes. Whatever you see instead of seeing a person, you may see someone who you don't like, but because you're reciting Naam, your perception changes. You see, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। Your perception changes. So ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਪਰਖਦਾ ਵਾ, ਆਪਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। He doesn't see the poison of the world. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅਵਰਾ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਾ, the eternal story of the Lord, he keeps on pondering upon it, reflecting upon it, ਕਹਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅਵਰਾ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣ। And he inspires others to chant about it also, to recite his name also. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗਰਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲਿਵ ਜੋੜਦਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗਰਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜਦਾ। Anyone who colors himself with Amrit Bani and focuses his consciousness on it, Amrit Gur Prasadi Pai. Again you find Amrit Rangrata, there is no Ankar there in Tata, but Amrit has got a Ankar at Tata there. Amrit here refers to God. Amrit Rangrata Livlai, Amrit Rupi Naam, Amrit Rupi Vaiguru, Gur Prasadi Pai. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਣਿਆ। So it's the tongue which recites, but the effect is on the mind and the body. He then brings it ambrosia, the Lord's name. ਪਿਆਵਣਿਆ। He actually starts digesting it, ਅੰਦਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੀਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਜੋ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾ, he does things which are beyond our expectations. There are many shabds which say that. ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰ ਕੇਰੇ, 637, ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ, you never even thought about it, suddenly it comes. Because he is wondrous. ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਜੋ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। And what he decides to do, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Nobody can erase, nobody can defy what he has decided, what he has written.
He operates to his hukam. Hukme varta amrit bani. And his amrit bani operates entirely in his hukam. It doesn't operate outside his hukam. His amrit bani is aware of his hukam. It will, so long as you follow amrit bani, you will not break his hukam. You will not flout his rules. Hukme varta amrit bani. Hukme amrit piyavane. And according to his hukam, according to the set rules set by him, you then quaff, you then drink in amritanam. Of course, the hukam is, it has to come from a Satguru. You must purge yourself of your evil and of your home. You must be in utter nimrta, and it depends entirely on his grace. Ajam kam karte har kere. Hari de na kam ajab. The Malay word ajaib. Marvelous, wonderful. Achint. ਇਹ ਮਨ ਭੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਜਬ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਨ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ the word ਫੇਰੇ means ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ the Lord's works are wondrous and marvelous but this human's mind is full of delusions and mistakes. And what happens? Janda phere. He gets caught in the wheel of reincarnation. But to save himself, Amritabani Sochitalai. If he attaches himself to Amritabani, so Chitalai, Dil jod lave na, Amrit Shabd vajavne. He will then find Amrit Shabd resounding within him. ਬਜਾਉਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਬਦ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧ ਆਪ ਉਪਾਏ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਯੂ ਟੈਸਟ ਯੂ ਅਪਰੇਸ all people. You put people to all kinds of tests. तो जब पे परखे लोग सबाए. Now the parkhna, if you want to parkhna whether you are Bhagit or not, it is a, when you want to become his Bhagita, it is an impossible test. You have to saharda things which are ਜਿਹੜੇ ਅਜਰ ਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ you will find we are so involved in worldliness and our worldly relationships you will get separation from loved ones you will suffer sometimes his test is okay you go to put to the worst business losses yet you will still remain focused on him while you come out unscathed so he will test. And his tests are not normal where you can rub with a rub. So his tests are very tough. Because ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖ ਮਾਰ ਚਲਣਾ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਇਤ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਜਹਰ ਵਾਸ ਅਸਮਾਨੀ ਕਹਿ ਨਾਨ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਰਾਲੀ so much of testing still you need Guru Prasad. It's not easy. It's not easy. But there is no other way. So long as you're into Bani, so long as you're this, you have to trot along. Amrit Bani Sochitalai, Amrit Shabdu Javne. खोटे खरे तुझे आप उपाय तुझे आपे परखे लोक सभाए खरे परख खजाने पाइए ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੀਨਸ ਇਨ ਟ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਡਾਊਟ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡਾਊਟ ਦੇ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਸਰਕਲਸ ਆਫ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹੀ ਨਾ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ
So the answer is ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹੀ? ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਉਣਾ? ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਵੇਖਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵਾ, ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੈ, ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣੇ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣੇ। ਇਨ ਯੋਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਨ ਯੋਰ grace, you then give us your Amrit Naam to drink. Amrit Shabd, Amrit Har Bani. Amrit Shabd, Amrit Har Bani. Amrit Hari di Bani. Guru's Bani is Amrit, and this Amrit is contained in the Guru's Shabd. Amrit Shabd, Amrit Har Bani. सतगुरु सेवी है हृदय समानी। सतगुरु की सेवा करते करते ना वो अमृत बाणी ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। Now you find it's not God, it's Amrit Naam. The Naam itself is a Data. Nanak Amrit Naam Sada Sukh Data. Pੀ Amrit ਸਭ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵਣੇ। ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Let's go into the next शब्द। ਮਾਝ ਮਹਿਲ ਤੀਜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਕ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾ। गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे एक सो लिवलाए। नजर करेता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुते बावर किश न होवे, गुरमुख सोची भावणिया। गुरमुख तत् है बिचारा, अमृत परे तेरे भंडारा। बिन सतगुरु सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। तगु सेवे सोजन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोह है। अमृत सहज सुनावणिया, मनु कूला तुझे पाए खुआए। नाम न लेवे मरे बिखाए, अंदिन सदा विष्टा मेवासा। बिन सेवा जन्म गवावणिया, अमृत पीवे जिसनु आप पियाए। गुर प्रसादी सहज लिवलाए, पूर्ण पूर्या सब आपे। गुरमत नदरी आवणिया, आपे आप निरंजन सोई। जिन सिर जी तिन आपे कोई, नानक नाम समाल सदा तू। सहजे सच समावणिया, आपे आप निरंजन सोई। जिन सिर जी तिन आपे कोई, नानक नाम समाल सदा तू। सहजे सच समावणिया। In this Shabd, Guruji says, you need to be a Gurmukh and you need Guru Prasad for Amrit Naam to dwell in you. As I said, I've said this before many times, that there are only about 10-12 major concepts in Gurbani. They're all repeated in many, many ways. So there's a lot of overlapping among the Shabds. Amrit Varsa hai, Sahaj Subhai. Amrit Naam na Varsada. It rains down, mitha mitha karke na, chim chim subhavak na, sahaj subhav. So when Amrit Varsa is sahaj subhav, what it means is God realization comes to you slowly, intuitively, naturally. It is not jarring or loud like overly. It is something so subtle. Sahaj subhav andro gyan ho janda. Gurmukh vela koi jan paए. But this Amrit Varsa within their minds, who gets it? Gurmukh Vela. A rare person who is a Gurmukh, koi jan paए. So two qualities are given by the Guru here. If you want Amrit Rupi Naam to trickle down to you, you must be a Gurmukh and you must be a Jan. You must have Nimarta. And jede ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਵਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਿਦਿਨ ਆਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ।
Ho wari jio wari, Gurmukh amrit piyavne. He says, I'm in awe of those who are Gurmukhs, who drink in the ambrosial nectar of Amrit, and Rasna Ras Chak Sada Rahe Rangrati, who with their tongues, Ras Chak, taste the essence of Naam. When you say Ras Chak, when you recite a Shabda, you can feel the joy in the tongue. It is something which is an experience. Rasna Ras Chak Sada Rahe Rangrati. See, when these are not just fanciful things. Sometimes when I play a Shabda at the end of the session, you find when the Sangat is singing along, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ. It is real. It is not fanciful. Why do you all sing along? Because you enjoy it. Your inner jeev is enjoying it. Ras milda. Of course, jada Puran Gurmukh hove na, his ras is bounteous. It is boundless. So, but these are not just fanciful sayings. Rasna ras chak sada rahe rang rati. Jada Gurmukh hove na, jada ras hunda na, he feels it night and day. Sehje har gun gavne, sehje ondrੋਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਸ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਨੇ ਰਹਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਕੋ ਪਾਏ. Now this sehj, here earlier was sehje har gun gavne, sehje means sehj subhaye in the normal course of events. Now here Guru Prasadi sehj, even the word sehj is used here, is used with onkar. Here is sehj avastha, a very high spiritual state which is beyond Maya. Sehj. Guru Prasadi sehj ko paye, koi virla ya nu paunda. And jera sehj avastha ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ. Dubda comes from the word do bidya. Do bidya means you want to be with God, at the same time you don't want to leave your worldliness. So ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, he is not bothered about the world. ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਪਊ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਵਰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਕਦਾ. ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਨਜ਼ਰੀ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣੇ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ. ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ. Emerges into the true Lord. So Guruji then tells us in the third pada, sabna upar nazar prabh teri. Hey Vaheguru, sare upar teri nazar ho. All of us enjoy your glance of grace. Kirpa drishti teri sare upar. ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ. ਕਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਕਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ. ਕਈਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆ. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਹਾਂ, that's the whole purpose of doing Vani or doing Satsangat. ਹਮੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, then why do? We want to get more of his glance of grace. So ਵਧਾਉਣੀ ਆਪਾਂ. So when you say ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਆ, just being born as a human being, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ. So being born as a human being already ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ. And being, you see, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, you must be grateful ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ. We mustn't be unhappy with whatever nazar he has given you. I know a lot of ladies say, oh yeah, I wish I was born as a man. I feel so lousy as a woman. No, that's not the right thing to do. He has chosen to send you in that form. Be grateful for that form. In that form you can find God. Don't fight his system. Flow with his system. Be grateful for his system. Be grateful in whatever form you're sent. And some will complain, oh, why was I ever born? How can you ever complain about that? ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ. It is for you to fulfill yourself into this. Of course it's challenging. Life is very challenging. But
We must never succumb to it. So long as you've got the Sharan of a Sadguru, so long as you've got Naam, nothing to be worried about. The challenge has to always fall. Naam will always triumph. So सबना ऊपर नज़र प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे अकनेरी, तुझते बाहर किश न हो वह गुरमुख सोची पावने. हे वाहिगुरु, तेरे बाहर ना, तेरे हुक्म तो बाहर कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई काम नहीं हो सकता. तो ये जिहड़ी सोची ना, ये जिहड़ी समझ आ गुरमुखां नूं हुंदी आ. गुरमुख सोची पावने. गुरमुख तत् है विचारा. गुरमुख ना वो विचार करता तत्त दी, जिहड़ा मूल, द एसेंस, मूल दी विचार करता. He doesn't talk about the riff-raff and the unnecessary things. He only talks about the essence of God himself. रब दा की हुक्म हो, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ. ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ. He doesn't bother about unnecessary things. ਗੁਰਮੁਖ ਤੱਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੱਤ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਪਰੇ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ. He is full of whatever he wants to give you. He is never lacking in his grace. ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਨੇ. ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਨੇ. So to reach out to God's treasury, you need to do the seva of the Sadguru. Now, seva of the Sadguru is not just reading Bani. It's a very important part to read Bani, to have Bani work on you, but to do things in seva of the Sadguru. Now, seva of the Sadguru is infinite. It can be in any form. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, and seva, anything which furthers the Sadguru's cause. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਏਂਦਾ. ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ. You find someone sitting in a restaurant, you are sitting in a restaurant having a cup of tea, some poor child is outside looking inside hungrily. You call the child in and you give the child some food to eat and say, Guru Nanak Dev Ji, मैं तेरे नाम में ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. So there's no fixed method of doing Sadguru Seva. Anything, any compassion, any act of kindness you do in the Guru's name or Guru Di Seva, but it must be done. Bin Sadguru Seva koi na paave. So a lot of people read Bani, but they don't do the Seva. And Seva is not only money. Seva is with Pavani. A lot of the time we try to buy our conscience by donating. So, donation is important, but no, because donation is Purnadana, Tir Tap Dya Dat Dan, Jiko Pave Tilka Man. It is Seva. Seva which is going to take you across. Bin Sadguru Seve Koi na. See, those days, nowadays, of course, Sikhs are richer. Those days, Mavana, you read the Praniya Sakhyana, they used to, because not, the ladies used to hand stitch ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. It took them 1 year to do one ramala. ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾ. And the Sakhis were the Gurus. For example, there is in Agra, Gurdwara Mai Seva. Guru Tegh Bahadur Ji was proceeding towards Delhi, but the Mata had sewn a shawl for him. ऐसे मैं गुरु साहब ने ये shawl देना. And Guru Sahib, instead of going towards Delhi, he diverted towards Agra, took the shawl from the Mai and to the Gurdwara Mai Seva. Oh, Seva. And what is the Seva? She sewed a shawl for him. So Seva can come in. Nowadays, of course, we find that we can easily buy a shawl. But there are so many other ways of doing Seva. You can, for example, get some Kirtan CDs, distribute to the friends. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ.
So seva can come in many forms. There is no limit to seva. Bin Sadguru seve koi na paवे, गुर कृपा ते पावने. सतगुरु सेवा सो जन सो है. सो सेवा भी करनी ना आकड़ के नहीं करनी, जन बन के करनी है, निम्रता दे विच करनी है. सतगुरु सेवा सो जन सो है. सतगुरु की सेवा जे करदा ना वो सन शोभदा वा, सोहना लगदा वा. अमृत नाम अंतर मनमोह है. उस जन दे अंदर ना अमृत नाम ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ मोह ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ बड़ी खिच ਪੈਂਦੀ ਆ नाम ਰਾਹੀਂ. अमृत मंथन बाणी रता ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਣਾਵਣਿਆ. ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ. ਮਨਮੁਖ ਭੂਲਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਏ. ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਮਨਮੁਖ ਭੂਲਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਏ. ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਮੀਨਸ ਮਾਏ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਏ, ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਬੜਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਬਿਖ ਖਾਏ. ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਬਿਖ ਖਾ ਕੇ. ਬਿਖ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ. ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਤਾ ਮੇ ਵਾਸਾ. ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ. ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਬਣਿਆ. ਸੇਵਾ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆਏ. ਦਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਮਸ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਲਿਵ ਲਾਏ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਆ. ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਆ ਸਭ ਵਿਆਪੇ. ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ, perfect, purya. He is permeating, sabhyape. The perfect Lord is permeating and pervading everywhere himself. Gurmat nazriya. When you get the Guru's mat, earlier was Gurmukha, Guru or Mukh rakhna. Hun Guru di mat. Once you acquire the Guru's understanding and wisdom, nadriya avnaya, then you will be able to see the Lord everywhere. This Lord ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ. ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਇਆ. ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਇਆ. ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਆਪੇ ਗੋਈ. ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ. ਸਿਰਜੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ. ਤਿਨ ਆਪੇ ਗੋਈ. ਗੋਈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ. ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰੋਇਜ਼. ਗੋਈ ਮੀਨਸ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ. ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰ. ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣ. ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ. You will then merge into a true one. ਸੱਚ ਸਮਾਵਣ. ਹਾਂਜੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆਰੇ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ reciting the Bani, right? Yeah. So as you keep on reciting the Bani, there comes a time when you are no longer reciting. He is reciting for you. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾ. He takes over you. So it comes as his grace. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆਏ. ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ. It has to come with his grace. Actually talking about his ਕਿਰਪਾ. Let's do one more ਸ਼ਬਦ. ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ. ਸੇਸ ਜਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਏ. ਸਦਾ ਸਤ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ. ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਹੀ. ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ. ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸਚ ਸਲਾਹਣਿਆ. सच ध्यान से सच राते सच्चे सच समावने रहो. जय देखा सच सबनी थाई. गुर प्रसादी मन वसाई. तन सच्चा रसना सच राती. सच सुन आख बखाननिया. मनसा मार सच समानी. इमन डिठी सब आवण जानी. सतगुर सेवे सदा मन निर्मल. निज कर वासा पावणिया. गुर के शब्द हृदय दिखाया. माया मोह शब्द जलाया. सच्चो सच्चा वेग सलाही. गुर शब्दी सच पावणिया. जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी. हर नाम संभाले सेवट भागी. सच्चा शब्द आप मिलाए. सत्संगत सच गुण गावणिया. लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै. ओ अगम होच शब्द शुद्ध होवै. अंदिन सच शब्द सलाही. होर कोई न कीमत पावणिया. पढ़ पढ़ था के शांत न आई.
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧ ਨ ਕਾਈ। ਤੇ ਹਾਜੇ ਬਿਖਮੋ ਪਿਆਸੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਮਨ ਸਚ ਸਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਮਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਮਾਰ ਮਨ ਸਚ ਸਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਮਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਾਵਣਿਆ। In this Shabad, Guruji tells us, if you live a truthful, honest, sincere life, if you live a truthful, honest, sincere life, it is a sign of God's grace upon you. ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਰਹਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਏ। Because he is the driving force, he is the life force of all. He can drive you towards dishonesty, he can drive you towards honesty. So if he drives you to dishonesty, of course he drives you because of your inner passions. He says, तेरे विच आ passion हो, चंगा मैं तुझे इस पासे ले जाता। And you will go to such a state कि इन्ना दुख पाएगा, that दुख becomes a दारू, and you will then try to come back towards this side. Now, जे तेनू सच दे पासे लाया ना, वो भी उन्हें तेनू उन्हें ही लाया तेनू। तो सो सच लागे जो तुध पाए। ਉਹੀ ਸੱਚ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਆ। ਦੇ ਸਰਵ ਦ ਟਰੂ ਵਨ, ਦੇ ਸਰਵ ਦ truth as a principle, and ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। It becomes part of the nature to serve the truth, to speak the truth, to live a truthful, honest life. So this also is a big grace. I'm sure we all know people who speak a lie without batting an eyelid. It's so common nature to them, you know. But here Guruji is saying, Sada Sach Seve Sai Subha. They always, it becomes part of the nature. Oh, झूठ बोलना नहीं जानते। सच्चा शब्द सदा सच्चा सलाही, and they always attach to the शब्द, singing his praises, सच्चा मेल मिलावनिया। And when they become purified, सच्चे हो जाते आ, फिर मेल हुंदा, फिर मिलाप हुंदा। हो वारी ज्यों वारी सच सलाह ने। ये जेड़े सच दी सिफत सलाह करते ना, I'm always awestruck with such persons who sing the Lord's praises. Not only do they sing, Sach Ain, they are focused on the truth. Say Sach Rate, they are colored in the truth. Sache, Sach Samavane. They become purified Sache and they merge into the pure one. Sach Samavane Raha. Jai Dekha, Sach Sabni Thai. And such persons will see the true one, the Lord, everywhere. जिथे भी वेखते ना उथे वाहिगुरु सच्चा हैगा। But these persons, how did they reach that? Did they do it on their own? नहीं। Guru Prasadi Manusai. It is through the Guru's grace that the true one resides in their minds. And for such persons, Tan Sacha, even their body is purified. Rasna Sacharati, even their rasana, ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। They refuse to listen to any slander or ਚੁਗਲੀ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਿਆ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਪਦੇ ਆ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ many desires in the mind, such persons, they subdue their worldly desires. All they want is the truth. ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ। ਇਨ ਮਨ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਨ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ, in manditi savyavani jani. So such persons who have subdued their desires and merged into the true one, they realize in their minds that everyone is perishable. No matter how closely
nitya, how lovingly their relationships are, they know that everyone has to come and go. ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨ ਨੇਚਲ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨੇਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਚਲ ਮੀਨਸ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਮਾਈਂਡ ਡਸ ਨਾਟ ਵਾਂਡਰ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਪਾਵਨ। ਨੋ ਨੇਚਲ ਇਜ਼ your mind is focused totally on God within you. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮਨ ਅਜੇ ਚੰਚਲ ਵਾ। ਸੋ ਅਫਕੋਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ। ਸੋ as you keep on doing more and more seva of the Satguru, the mind becomes still and becomes so still, so much at peace. ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਨਿਆ। The word ਨਿਜ, ਨਿਜ means ਆਪਦਾ ਘਰ, your permanent home within yourself. You get a dwelling within it. Of course, the ਨਿਜੀ ਘਰ is ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਦਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਦਿਖਾਇਓ। ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, you see him within your own heart. The Lord is seen within your own heart. ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, the attachment to worldliness is burnt away to the ਸ਼ਬਦ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਵੇਖ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਵਨਿਆ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਵੇਖ ਸਲਾਹੀ। So Guru ke shabd hriday dikhaya. So you, through the Guru shabd, you see him within your own heart, within your own bosom, and your attachment to the worldliness is burnt away. The really truthful one, pure one, is seen, and you sing his praises. Vek salahi Gur Sabdi. Through the Guru shabd, such a pavne, you actually merge into him. ਜੋ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So to colour yourself in his love, when you colour yourself in his love, it is your consciousness which gets attached to him. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਚੈਰਿਸ਼, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਸੰਗਤ ਸੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਦੇ ਆ। ਲੇਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। Lekha padi je lekhe. Translation? What does the translation say? Well, translation is hopelessly lost. Lekha padiye je lekhe vich hove. So Guruji is telling us, lekha padiye means ginti minti vich paiye. We could go into accounting with him if the Lord could be put into any kind of figures or counting. ਲੇਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਈਏ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। Now, if God could be, if God were not infinite, but he was finite, he could be counted. Then he says, then we can go into counting with him, lah. You do for 40 days, 50 days part, you can get him also. But वो लेखे विच नहीं गा. He is beyond lekha, he is beyond accounting, he is beyond any limits. लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे. So since he is not with lekha, वो agam agochar. He is agam, he is beyond lekha, he is beyond physical means. Agochar is beyond fathom. Shabd sudh होवे. He can only come into comprehension through the shabd, not by accountings.
शब्द शुद्ध होगा. He is inaccessible and incomprehensible. Only to the शब्द can you obtain wisdom about him. शब्द शुद्ध होगा. अंदिन सच सब सलाही और कोई ना कीमत पावनिया. रात दिन सच शब्द सलाही. So because he is infinite, instead of going to lekha, you have to remember him. रात दिन अंदिन सच शब्द सलाही और कोई ना कीमत पावनिया. और किसी तरीके नाल उसकी कीमत नहीं पा सकते. You yourself have to go into night and day remembering him, cherishing him through the shabd, singing his praises. There is no other way of ever finding any value about the Lord, his worth. Just reading about him is not enough. पढ़ था के शांत न आई. पंडित ना विद्वान ना पढ़ के हम जाते हैं पर शांति नहीं मिलती. इनफैक्ट जेड़े पढ़ते ना तृष्णा जाले शुद्ध न काई. Inside the Trishna increases. Just reading about him, reading about God increases your Trishna. शुद्ध न काई. बिख बिहाजे, बिख मोह प्यासे. ऐसे विद्वान ना जहर दा वंज करते हैं. कूड़ बोल बिख पावने ते होर झूठ बोल के होर भी जहर खा लेंदे हैं. पढ़ ताके शांत ना आई. Pad here doesn't refer to, actually it talks about vidya, not naam. Talks about pad ke na hum jante हैं. पढ़ था के शांत ना आई. कई दुनियावी गल्लां पढ़ते आ. They read lots of books, lots of they want to know about the Lord, but that's not the way to know the Lord. The only way to know the Lord is through the shabd. Trishna jale suddh na kaay. Bik bihaje, bik moh pyase, kood bol bik khavane. Gur prasadi eko jana. Now only through the Guru's grace do you realize that in the variety of all things there's only one Lord. एक ही आ. दूजा मार मन सच समाना. ते माया दा मोह मार के ना मन सच दे विच समा जांदा, वस जांदा. नान एको नाम वरतै मने अंतर. ना एको नाम वरतै मने अंतर. हुण मन अंदर ना एक नाम ही वरत रहा. It is the naam which is operating within all minds. नानक एको नाम वरतै मने अंतर गुर प्रसादी पावने. But this understanding, this soji only comes with the Guru's grace. So we'll stop here tonight. See, Sangat ji, you'll notice there's so much of repetition. The Gurus in many ways keep on emphasizing that it is Shabd, it is mind, it is our man, it is the Guru's grace, it is Shabd, it is God is inside us. This repetition is necessary. ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ. ਐਂਡ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਵਾਹ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਨਾ ਆਵੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ. ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ, very gracious. We ourselves limit ourselves. He is very gracious. He is not stingy with his grace. But we must make the effort. And the best effort is Satsangat, reading his Bani. We have only one Guru. Ek Guru was sada Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Stick to Guru Granth Sahib Ji, read his Bani, listen to the Kirtan, listen to the Katha on Bani. Keep on engaging the Guru. Keep on talking to the Guru within yourself. And slowly, when he feels he wants to give you his darshan, before he gives you his darshan, actually he'll talk to you. Mani tells us at 592, har nave naal galla, har nave naal masrat. What are galla karniya? Masrat, you got a problem in the office? Baba, mera problem hai. Mera boss menu roz hi kuri janda, main ki kara? Har nave naal masrat. Talk to him. He will tell you how to respond. He will tell you, he'll probably reply, teri aapdi galti hai. Yeah, he will tell you. He will correct you. He will fine tune you. हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसरत, हर नाम हमारी करदा निसारा,
हर नाम हमारी संगत अत प्यारी. Never be alone. You can be alone, but you'll never be lonely. हर नाम हमारी संगत अत प्यारी. हर नाम kol, हर नाम parvara. Her naam become, Harida naam becomes your kol, your ancestry. Her naam parvara becomes your parvar, your everything becomes naam. And as your avastha rises, you find that your entire family benefits. That's the best present you can give them. तेरी अवस्था ऊंची होगी ना, मन्ने परिवार है सरदार, परिवार दा भी भला हो जाऊगा. So it is something so fulfilling, so enriching, that but it's also very tough. It's also very tough. At the same time, it's so delicious. There's nothing like this. एक और एक पासे लग जाए ना, you find the shabds are mind blowing. You know, when you read shabds where the gurus have described जो दर्शन होंदे ना, जो दर्शन होंदे आ, especially जेडे गुरु साहब ने शांत लिखे आ, in form of the जीव स्त्री pining for the husband, Lord within herself, the union is described in such delicious terms, such chaste language is used, nothing passionate about it, but the union is described in so fascinating terms. And हाँ जी. We should be in a Gurdwara or we should be in a Guru Granth Sahib or in the presence of Guru Granth Sahib? No, you can be sitting in your room, you can be having a cup of tea and you talk to him inside. You know, talk to him telling, शुक्र है मैंने गर्म चाह देती आ कप भी तू आ, चाह भी तू आ, पानी भी तू आ, खंड भी तू आ, तू मैंने आजकल खंड नहीं पीन दिंदा. Talk to him. No, I'm serious. You're actually engaging him. You are the one who has created my body. शरीर तेरा, जीव तेरा, मन तेरा, सब कुछ तेरा वा. मैं भी तेरी हाँ, तू मैंने आप दी बना ला. You keep on talking to him and he really responds. You're not mad, you're not hallucinating. He is real. सच वा, सच सपना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक खाने बेनती जिन सच पदे होए. Okay. श्लोक. पवन गुरु पानी पिता माता तत् महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू.